ओम नमः भगवते रुद्राय हर हर महादेव। आज शुनुन मात्र 2 मिनिट এই শিব মন্ত্র অর্থ প্রাপ্তি, সৌভাগ্য এবং ইচ্ছে পূরণের জন্য। মানুষের জীবনে যেমন দরকার অর্থ, তেমনি দরকার সুখ এবং সমৃদ্ধি। সুখ এবং সমৃদ্ধি আসে টাকা থেকেই। আর জীবনে যদি দারিদ্রতা থাকে তাহলে কোনো কিছুই ঠিক মতো হয় না জীবনে। তাই দারিদ্রতা দূর করতে, অর্থ প্রাপ্তি করতে এবং নতুন কাজের সন্ধান, ব্যবসায় সমৃদ্ধি অর্থাৎ পার্থিব জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করতে শুনুন দেবাদিদেব মহাদেবের এই ধনপ্রাপ্তি মন্ত্র। আপনার জীবনে আসবে অর্থপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যের উজ্জ্বল দিগন্ত খুলে যাবে এবং আপনার মনের ইচ্ছে পূরণ হবে এই মন্ত্র শ্রবণ বা জপ করলে। ভক্তি ভরে চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে মনকে মহাদেবের উপর কেন্দ্রীভূত করে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করুন। মন্ত্রটি শ্রবণকালে মহাদেবের কাছে আপনার মনস্কামনা ব্যক্ত করুন এবং মনে মনে বলুন, হে মহাদেব, আমার জীবন যেন আপনার আশীর্বাদে আলোকিত হয়। তার সঙ্গে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর কমেন্টে হর হর মহাদেব লিখে আপনার উপস্থিতি জানাবেন। ওম হিলি হিলি শূলপাণে নমঃ। 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 ওম হিলি হিলি শূল
शूल्पाणे नमः। ॐ हिलि हिलि 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 शूल्पाणे नमः। ॐ हिलि
ॐ हिलि हिलि शूलपाणे नमः। 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 ॐ हिलि हिलि शूलपाणे नमः।
हिलि हिलि शूल्पाणे नमः। ॐ 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 हिलि हिलि शूल्पाणे नमः।
शूलपाणे नमः। ॐ हिलि हिलि 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 शूलपाणे नमः। ॐ हिलि